wazalendo wasilisikia. Ni kusema kikao ambacho kilikuwa hapa leo kulikuwa kamchanganyiko kidogo na baba yetu, na watu wakaprofite kukapandisha sana, lakini kwa leo tumekamata kompromis, na kompromis yetu ni kusema tuendelee kupigana vita, na liwali amesema iko nyuma yetu, na ile mambo walikuwa wanasema ya michango ya wazalendo ameikamilisha. Kwanza amezidisha kuchangia zaidi ili wazalendo waendelee kuwa na nguvu, na amesema iko nyuma yetu pamoja na makamu liwali na tume lake lote, president wa assemblée provinciale, ba ministre wake, commandant region, wote wanasema watasapoti wazalendo. Kwa hiyo mimi kama coordinateur wa wazalendo ninashukuru sana, kwa sababu hii ndio nilikuwa natafuta, kwa sababu hauwezi kuikala mwingine bila kuwika jogo. Kama haiwiki mwingine, wenye mwingine hawatajua, na mimi nilikuwa nataka niwike gouverneur afikie kwa hii wakati ya kujua kama Uvira kuna wanaume, na wale wanaume tuko nyuma yake, hata mtuacha. Ule mwenye alikuwa anasema tutaua gouverneur, nani anaweza kuwa baba yake? Ni Magufuli wa Uvira. Leo anaongoza barabara nataka kujengwa na mapave nataka kuwa hapa, na wazalendo tunapata nguvu ya chakula, nini ingine? Na natumaini ya kwamba sisi kama tume la wazalendo la Uvira tutafanya security yake, kwa sababu kila kazi iende kwa mpango wake. Natumaini ya kwamba tumezungumza na wazee wa busara walikuwa ndani, makominote zote zilikuwa ndani, na wa general comme general Makanaki Kasimbira John, komanda region wa wazalendo, na tumemaliza vizuri na kikao kimepita vizuri. Mungu ashukuriwe, asante. Mtajikomporta namna gani? Kuambia nini raia ambaye unawaza kama kuna shida kati yako wala kati ya wazalendo na liwali wa jimbo? Na tunaambia kwamba raia wajue kwamba mambo yamemalizika na kumepitika msamaha, na Biblia inasema panapo msamaha hakuna hukumu tena. Liwali kulikuwa tu confusion ndio ilikuwa. Raia ya Uvira, raia ambao wako wakongomani wenye wako ndani ya nchi ya Kongo na ambao wako nje ya nchi ya Kongo wajue ya kwamba tumekutanana na liwali na tume lake lote, na tumezungumuza, mambo yamekuwa vizuri, na kwanza wazalendo tumepata nguvu kuzidi ambazo tulikuwa nazo. Raia wa Uvira wawe pose, gouverneur ako determiné juu ya ile maprobleme ya couloir humanitaire. Ile couloir humanitaire ilikuwa ni ngazi za juu, na amevispandre mpaka wakati ilarishi itakamata ma decision. Mena raia iwe apese kusema kama ile couloir humanitaire hakuna yenye tapita pale, sababu naye liwali wa jimbo alikatala kabisa, na tumekuta ndani mwake mko uzalendo. Asante sana. Na kwanza mimi najitaja hapa, mimi naitwa Kuaja Mdogoto, niko honorable dignité d'État. Na pili niko president wa Nuku Munda. Mimi nimeingia kwa pori kugombania nchi tangu 1996. Wakati Wanyarwanda wanaingia wameua ndugu zetu kama mbuzi, kama nyula, kuanzia Kuplene kuja paka pa Uvira. Wao na Ulemera pote. Bapasteri wamechinjwa, bapadiri wamechinjwa. Hata raia wengi wamenyang'anywa mali. Mimi mwenyewe ndo nilikuwa petrolia, mba petrolia ya kwanza. Nadhani naweza kuwa labda wa pili au watatu. Ndio niliwafundisha wenzetu hapa. Nimenyang'anya $400,000. Karibira ilikuwa hapa kwa West Agricole. Ilikuwa ni ya kwangu walisoma. Kwa hasira hiyo niliamua kujiunga na serikali. Nimekaa huko miaka 20. Na kama nilikuja hapa kulingana na jinsi ambavyo niligombana, watu wanavyonijua sikagi wa kununuliwa kwa rushwa, ilibidi wafulimu wote walioko hapa na walioko Ulaya waliamua niwasimamie kama president wa Lubunga. Baada ya mzee wetu Sebu kufariki, wakaniomba hata wachungaji wakasema ukae na sisi hapo. Lakini kulipokuwa tofauti kidogo, ilileta kabusingizi. Kusikia vile vitu vimeingia na wale tunayepigana nao ni maadui, ndipo ilifanya kuchachamaa. Na vile vile hao watoto ni mimi ndo niwazaa. Nyuma karibu miaka 5 serikali ndio wakabidhi kwa. Na
niliona ule uchungu usijo kaja kama vile ambavyo tulivyowawa kama mbuzi. Kwa hiyo mimi niko nyuma ya Rais Kisegedi, kwa sababu wakati iko nafanya kampeni ya kusema wamchague Uvira, hapa ndo tulibatiza kwa jina la Mzalendo. Na kwa kuwa mkuu wa mkoa yuko hapa, ni mtoto yetu, sisi tunachotaka ni kumuunga mkono awe na sisi. Sofu neno moja tutaomba, hata kwa mwezi mmoja awe anafanya kikao hata mara 2 mara 3, ili ajue matatizo ya mwingine iko wapi, sababu adui huwezi kumjua eti kwa mivalio, utamjua chini chini kwa matendo. Lakini kulingana na jinsi guverneri amejiesikize, amesema yaliyopita tuyamwage maji, tujenge taifa kupitia nguvu chini ya rais wetu Kisegedi. Kwa kweli tunawashukuru, na wananchi wote tunataka ndio umoja, tumshinde adui. Shida yetu ni amani ndani ya Kongo, tuishi kama mataifa mengine. Asante. Na unawaambia nini wale ambao wanasoma kibarua ambacho umestahili na wanawaza kama kinaendelea kuwa na valeur? Unaweza ukawaambia sasa, kwa sasa nyuma ya hii kikao, unaweza ukawaambia nini? Nyuma nasema kuhusu kibarua tulichoandika, gavana amejieleza. Baada ya kujieleza, amesema kama kuko tatizo kidogo tumetengeneza na kuelekezana, kama jinsi amesema chakula cha wazalendo, amesema ataongeza ile kitu. Amesema sisi tulisema sisi tuliomba ile misaada yenye inaweza kuja hapa ya kutoka kwenye mataifa ipitie Burundi, tutakuwa d'accord, sababu wale ndio ndugu, magumu yetu ndio yao. Kile chakula kipitie Tanzania, tuko huru. Na tunasema gavana ni mtoto yetu. Apartia ile naomba sasa, lenye nasema naomba kwa gavana, sababu wakati tulifanya interview kwa kusema tupeleke kibarua, kuna mambo walipitisha kuteve 50 Kinshasa. Naomba yeye mwenyewe kwa kauli yake kuwa sisi tumetengeneza na wazee, hakuna shida na hakuna probleme. Tunaomba Mungu atubariki, atushindie magumu. Sisi tunataka umoja ni nguvu, na hatuna ubaguzi. Mtu yoyote mkongomani aliyoko hapa tunamkamata kama mtoto yetu, tugomanie nchi yetu, tupate amani. Mungu atubariki. Asante. Mimi ninaitwa kwa jina la Mulako Kabemba Etienne Ilunga, nikiwa delege wa basaje ya Lunga ya Bafira. Tulipokuwa katika kikao, tulizungumzia mambo ya amani na kutafuta kusikilizana mahali ambapo kulikuwa mgogoro na makomprehension. Kwa machache, mazungumzo tuliyafanya yametoa matunda mazuri, na ndio maana mnaona sote tunakusanyika hapa tukikamata picha na kutoa huu ushuhuda. Kwetu tunasema kibalone bandu sisi bandu jazima kaya mungini na watu. Kama hakuna watu katika mungini, hiyo mungini hakuna moto inawaka, na watu wote hapa inapelekea kwamba kuwe na umoja na mapendo, ili tuangalia jinsi ya kupiganisha adui. Ile ndio kitu kababi tulikamata, na mmeisikia detail kwa wengine. Asante. Unaambia population nini? Tunaambia population kama ile yenye watu wengine walikuwa naanza dramatize kama kuko problem kati ya liwali na wamoja kati yetu wa population ya Uvira. Ile mambo yameisha, paske ilikuwa ni incomprehension. Wisha kwa sasa comprehension, si bote tunakuwa na langage moya, na msamaha ilikuwa, na kama msamaha ilipatikana, ni kusema leo si bote tunakuwa bien. Tunaambia population asante sana. Tunapigia kwanza mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwenye tangia alikamata pouvoir demokratiquement mu 2019, iko anapiganisha kusudi amani irudi hapa kwetu mu republique yote, mais surtout hapa Sud Kivu na Nord Kivu kwenye M23 appuyé par Rwanda walituatake.
na ni kuambia batu kama tunapigia aussi gouvernement yetu yote accent na kupigia hapa bandu yetu wazalendo bibeko represente hapa benye biko hapa Uvira, mais aussi benye biko front na zingine front zote za mu province Nord Kivu, Sud Kivu, wale wazalendo wote makabila mbalimbali tunapigia accent na republique à travers na reconnaître kazi biko nafanya, na tunawaambia kama tutaendelea à travers taxe ya province, tutaendelea kuirenforcer notamment taxe ya pétrolier kusudi une partie ya ile taxe ikuwe naendea directement bantu wetu bebiko napiganisha, na shi à titre individuel kila mwezi tutakuwa natosha kitu kidogo contribution volontaire ya kusaidia kusudi kurenforcer ile kidogo batakuwa wanapata, na tutaendelea vile vraiment kufanya ile kazi. Tunapigia aksanti bakubwa ya Malubunga hapa, c'est-à-dire ba communauté ba chef ya barza intercommunautaire kabila zote confondues, et tutaendelea tuna renforcer cohesion sociale makabila zetu zote hapa Uvira na nafasi yote, na kujua kama batoto peko wanapigana kuvita kule wazalendo ni kabila zote, huko Babembe, Wamushi, Wakuluru, Wakasai, Uvira, Banyindu, kabila zote sans exception, Wamushi wote tuungane pamoja, tuendelee kuwa plus fort, plus déterminant, ndio tutaganye vita contre ennemi. Na profite hapa kuambia population kama mwa hii siku tatu yanafika, mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tulikuwa kule kusensibiliser na alifanya effort, ndio mimi nabambia kama dans 3 jours tutaanza kutia imprégnation ya goudron kwa hii hapa axe rond-point mpaka Kalundu, Kora Kalundu RN5, parce que mkubwa wa nchi alitusikia na gouvernement bali débloquer franc na ile barabara ya kutoka pale Kabimbira kudwane, donc kudwane ya Gatumba pale mpaka kutorompa Kabimbira, c'est-à-dire RN30, nayo unaona kisi ilishaendelea bien na franga nayo baisha ipata yote, na goudron 100 toni ya goudron ilishaingia huko Uvira deja. Donc tunafurahi kuona kama vinaanza tu, na grâce ya contribution ya pétrolier tuko na moyen kiloko yenye tutaanza au moins kuanzilia kwanza na 1 km ya pavé hapa Uvira. Tutainaugurer ile wakati gani beji? La semaine prochaine tuko na inaugurer kazi yanze deja kutengeneza au moins tulilomba 7 km et demi ya pavé hapa kwa hii taxe province iko napata petrol na combien Fizi na 6 km Fizi tunaanzia kwanza pale, mais premier kilomètre tunaianza deja semaine prochaine tutakuja kuilancer. Il faut tunaonesha maendeleo kidogo hapa Uvira bila kubloquer front zenye ziko, tuendelee na saidia wazalendo, ndio espoir yetu, kusaidia FRDC, kusaidia maservice yetu ya renseignement, na tuungane kabila zote, tuungane, tuendelee tunaungana pamoja, bakutudiviser basitudiviser hivi avec Samadari, avec Makanaki, avec Yakutumba, avec Ngoma Nzito, avec Fokamike, bali ba généraux bote tuna reconnaître effort beko wanafanya, ce sont nos héros kwa napigania nchi, na sisi tuendelee kubaunga mkono bende wanasaidia kuproteger population, hapana kunyanyasa population, na iproteger plutôt, na tuendelee tunabaunga mkono. Merci kwa député wote bebiko hapa, notamment président wa Bogoyeko hapa, député provincial, président province ya Sud Kivu ya assemblée provinciale. Merci kwa FRDC encore une fois, kwa journalistes et société civile na batu yote benye biko na lutter pour continuer à résister contre l'ennemi. Na mimi naanza hii vita tutaiganye tu, parce que ni volonté ndio na gagner vita na détermination na. Bon, nous tenons d'abord à remercier sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire tout ce qui est à son possible pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, notamment l'intégrité territoriale, que le Nord Kivu, le Sud Kivu sont attaqués par l'un des trois appuyés par le Rwanda, soient libérés le plus rapidement possible. Nous saluons donc les efforts diplomatiques, les efforts visant à renforcer nos forces de défense et de sécurité, notamment nos militaires, nos services de renseignement et nos frères et sœurs Wazalendo, comme que nos frères burundais. Tous sont sur différentes lignes de front pour récupérer nos territoires. Et nous pouvons annoncer ici qu'avec tous ces efforts conjugués, nous serons de retour dans nos chefs-lieux bientôt, parce que la guerre sera derrière nous. Profitons de ça pour remercier sincèrement les militaires de FRDC, pour remercier tous les commandants Wazalendo qui sont, certains sont représentés ici, et
tous les Wazalendo qui sont sur le front. Nous leur remercions, nous reconnaissons qu'ils sont en train de se battre pour libérer ce pays. Et à cet effet, nous allons continuer à les accompagner. Maintenant, il y avait des incompréhensions qui sont passées dans les réseaux sociaux, dans les médias, en essayant de m'opposer en tant que gouverneur de province à certains généraux Wazalendo, en nous accusant des choses graves, en nous essayant de nous opposer aux chefs traditionnels, c'est-à-dire au Barça intercommunautaire, ici à Uvira. Il n'en est rien en fait. Je remercie sincèrement nos frères et sœurs Wazalendo ici, notamment Samadari Mouamoumbassi, Général Makanaki et tous les autres qui ne sont pas ici sont représentés, et qui sont à Lufungimena et sur le théâtre d'opération. Disons merci à tous. Donc là, on s'est mis d'accord pour qu'on se parle le plus possible pour lever des malentendus. Nous avons confirmé notre combat de toujours. La province va apporter sa contribution, va continuer à apporter sa contribution à travers notamment une partie de la taxe pétrole pour renforcer les différentes lignes de front, pour appuyer nos Wazalendo qui ne meurent pas de faim, qui aient quelque chose de quoi manger, de quoi acheter ce qu'il faut pour tenir. Nous avons suggéré ensemble de travailler la main dans la main avec tous ces éléments ici, en reconnaissant tout le travail qu'ils sont en train de faire pour bloquer l'ennemi, la progression ennemie. Et nous allons les renforcer. Ce qu'ils obtenaient, nous allons encore renforcer. La province va appuyer aussi, encore une fois, pour qu'ils aient plus de moyens, plus d'efficacité et des marges de manœuvre. Donc voilà ce qu'on a discuté. Il y a eu des incompréhensions. Et on l'a dit ici, partout il y a des êtres humains, il y a toujours des contradictions. Il y a des choses qu'on entend bien, d'autres pas bien. Nous sommes dans des milieux politiques sensibles. On essaie de jouer sur la fibre ethnique. Il n'en est rien. Tous les chefs communautaires ici se sont présentés et ont parlé du fait qu'il n'y a absolument rien. Les Bachi, les Babembe, les Babira, Bafuliru, Banindo, toutes les communautés qui vivent ici doivent continuer à vivre comme chez elles. Et tout le monde s'y est engagé à continuer dans ce pays. Et donc nous remercions aussi l'Assemblée provinciale ici représentée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale avec toute son équipe, tout son bureau, les députés élus de la province. Nous remercions la presse que vous représentez ici. Nous remercions la société civile, les jeunes, la Fédération d'entrepreneurs du Congo, notamment le club des pétroliers qui a accepté aussi de travailler avec la province pour qu'une partie des recettes qu'ils génèrent sous forme de la taxe provinciale puisse être remise comme contribution. Et nous avons aussi demandé que nous-mêmes en tant qu'individus, voilà, les acteurs qui sont ici, qui sont dans la diaspora, nous allons aussi contribuer individuellement pour renforcer l'enveloppe que peuvent recevoir nos frères Wazalendo. Mais encore une fois, il faut qu'ils soient plus coordonnés, que les différentes sensibilités s'y retrouvent. Voilà pourquoi bientôt nous aurons encore une réunion ici de coordination pour assurer que toutes les sensibilités Wazalendo de la province se retrouvent ici dans la capitale provisoire de la province, afin qu'on puisse savoir ce qu'on en génère, assurer que les généraux ont quelque chose, mais ceux qui sont au front mangent aussi correctement, ils ont aussi des points. Et que le business tourne bien, notamment le club des pétroliers, la Fédération d'entrepreneurs du Congo fasse très bien leur travail pour créer du développement ici.